کیا سنا وجوہات بخام اے نازنین یا مان چتراوت اک نظر در دست گویا گئی حجر یا مان چتراوت اک نظر در دست گویا گئی حجر مجھ کافروں شق القمر گئلا جواب اے نازنین مجھ کافروں شق القمر گئلا جواب اے نازنین چمے تمنا کیا سنا وجہت بخام اے نازنین صدیق اکبر یارگار فاروق عثمان نامدار صدیق اکبر یارگار فاروق عثمان نامدار شیر خدا دلدل سوار ابو تراب اے نازنین شیر خدا دلدل سوار ابو تراب اے نازنین چمے تمنا کیا سنا وجہت بخام اے نازنین راہ خدا کو ناصر ذاکون اصل کو پئی ترم راہ خدا کو ناصر ذاکون اصل کو پئی ترم مغفلت سے ضائع کرم عمر شباب اے نازنین مغفلت سے ضائع کرم عمر شباب اے نازنین چمے تمنا کیا سنا وجہت بخام اے نازنین چم عشق نارن کرمٹی جگرس کباب اے نازنین چمے تمنا کیا سنا وجہت بخام اے نازنین وجہت بخام اے نازنین
وجهد بخاب ای نازنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور کو جلتے ہو کل جہان نور کو جلتے ہو کل جہان جان جانان درود و سلام شعبۂ وجیم عربستان شعبۂ وجیم عربستان جان جانان درود و سلام جان جانان درود و سلام. قدسی یاسین شان صلوات سوزان پان رحمان. قدسی یاسین شان صلوات سوزان پان رحمان. یتشان شاہ سلیمان یتشان شاہ سلیمان جان جانان درود و سلام جان جانان درود و سلام. ودعا تعریف روی تابانس دیشید مند چان ماہی تابان. ودعا تعریف روی تابانس دیشید مند چان ماہی تابان. وصف حامیم چھس زلف پیچانس وصف حامیم چھس زلف پیچانس جان جانانس درود و سلام جان جانانس درود و سلام. معراج کرے ہے مزہ کس آنس ذاتاً معشوق کھولا مکان. معراج کرے ہے مزہ کس آنس ذاتاً معشوق کھولا مکان. عرشن بوس جتے گرد نالانس عرشن بوس جتے گرد نالانس جان جانانس درود و سلام. عرشن بوس جتے گرد نالانس جان جانانس درود و سلام جان جانانس درود و سلام. کیا ہزان تگی تصور زانس
یسن کا باوان رحمت چان کیا ظالم دگی پس گرزانس یسن کا باوان رحمت چان یہ رحمت چھ بگران پرت انسان رحمت چھ بگران پرت انسان جان جانان درود و سلام جان جانان درود و سلام کائلی پرسگر لگی انسان سجدہ تراون پیش رحمان قدر آسی تتے پرت درود خانس جانی جانانس درود و سلام جانی جانانس درود و سلام درود و سلام درود و سلام اللہ